Good afternoon, everyone. Happy Sabbath. At pasalamatan ng Ginoo for giving us again this opportunity na makahatag taog panahon ng ining atong importante kaayong buluhaton. Publishing ministry, sa ato anang i-share kaninang buntag, this is another angel that will lighten the world with God's glory, His character. So, tungod kay Ugma, we will have our tracts distribution. We will also have a new flyer, a new pamphlets, no? Kinsa na sa inyo ang nakabasa ng ini? Ato na naging hatag, kinsay nakabuha o ani. Diha, ato ang i-share. Katong ato ang gihatag last week po, kani mangod siya, this is already from the publishing house. This is already from the printing house. So medyo, wapo lagi kayo siya, kahit kung naman siya, ang iyahang lidra, ang iyahang materials is kung na kayo siya, kanang wapo na kaayo. No? So ito is na siya. Dili na siya book paper only, kung dili, i-ani na siya kalindot. Kaya we will present the truth in a manner that will characterize sa ato ang message, that will characterize our Lord. So, again, kinsa may naka-hold ani katong previous last time. Nabasa ba ninyo mga kaigsunan? Okay, yeah. Or isa lang ako ang nadungog, duha lang ang nagkuhan. This is very important. Mura si Sister Bibing lang nagkuhan, nag-raise sa iyang hands. Very, very important mga kaigsunan. So, ato ano niyo siyang i-share. Very important. You know, there is always burying ang nagdala sa mensahe. Nagdala ninyo ni. No? Kay, it's either they will reject the truth or they will accept the truth. So we have a responsibility and accountability with this. No? Wala mo nakadawag ini? Nakakuha na mo? Naana? Okay, so before that, we will have a short prayer. Okay, let's all kneel for a word of prayer. Our dear great God and Heavenly Father, we come before the throne of grace, and we are praying that you will be with us as we start this revelation that you have given to us, the final events, and we are helpless if we will not come unto thee. So please help us, open our hearts and mind that we will understand your truth at this point in time, and we will become a beacon of light, that we can share this in a loud voice, this truth, especially in this dying and perishing world. Thank you for this opportunity you have given to us. In Jesus' name I pray, amen. So again mga kaigsunan, this is very important. Tungod kay, dili ni siya katiaw-tiawan. And this requires every one of us to be responsible and accountable ng kaning truth. This truth, the final events from shaking to second coming. No, kinahanglan din nato sa aton. Dili nato ni siya paghingi-hingian mga kaigsunan. Kay we will be again in the record in heaven's record, in the book of life, in the book of remembrance. Our names will be written on how we will understand this truth. So, naada rin mga kaigsunan, ngayon din the story is big. Tinood, big ni siya. This is only an overview, and each of these events, 11 events, naghan kayong mga kamaturan niya na, and we will be unfolding it one by one, especially for those who are interested. Very important kayong mga kaigsunan. If we want to be in the company of 144,000, this will be our loud cry. So, the story is big, the choice is yours. Onyang gabi or early morning, ang Cebuano version will be kanang ma-receive nato. So, I thank God for this opportunity. Bago pa lang ako ang kaistorya nagbunda yun ni mga kaigsunan from Africa.
They are the one nga nagahatagani, and humbly ako ang nakita na niyang spirit. And she's very happy that we will produce it more and more. No? I am happy nga in humble spirit, atong nakita na niyang espiritu nga God uses her for this purpose. So, again, na ay 11 events ang na-identify. No? 11 events. Una is ang shaking, ang pagkuyog. No? Pag-uyog, ang pagsilyo, ang nahauling ulan, o ang loud cries. Number 4, sandalo. Number 5, persecution and image of the beast. 6 is the mark of, or the seal. 7, Michael stands up. 8, 7 last plagues. 9, Jacob's trouble and death decree. 10, deliverance and the second coming. So, unsa man ni siya mga kaigsunan? So, kaning pag-uyog, okay, I want it to read. No, very important mga kaigsunan. Asahay, ang word manggod, ang truth manggod, dili nato ma-appreciate kung dili po nato madungog po, no? Gingon din the last movement will be rapid. Atong makita na ato ani siyang nadungog. How many times na kaning ato mga pagita po, karon we are already living in a borrowed time, in a solemn time like this one, kinahanglan klaruon yun nato ang ato ang pagpangalagad. Not distant, dili na layo mga kaigsunan, dili ni siya symbolical, dili nilang siya prophetic church nga ato ang natunan for several years. Soon prophecy will no longer be something we study. It will be something we live. Naanata ni ining mga propesiya mga kaigsunan, and one question will divide the world. Na isa lang ka question, yung makadivide sa tuwa. Wala na Seventh-day Adventist ka, or asa ka nga pundok sa Seventh-day Adventist. No. The question is, who has your loyalty, God or man? Asa man ang atong loyalty? Sa Ginoo or sa tao? In Acts 5:29, we ought to obey God rather than man. The final crisis will not reveal how much truth we know. Dili ni siya na yun nga, ay, dali sa amuan, daghang kaay, din minahibawaan. No. Kung dili, it will reveal whether truth possessed our hearts. Kung kanina mga kamaturan, the more truth na we have, the more accountable we have also. So, hadlok mga kaigsunan, kung kanina mga kamaturan, mo pass lang sa atua. No? Nga dili na ito tagdon. The final test will not make us ready. Ang final na pagsuta sa atua, dili maunay makapaandam sa atua. It only reveal whether we are ready. Kung andam ba yun ka mga kaigsunan. Ang una is ang shaking. Muna yung maskara mga tangtang mga kaigsunan. If we are professed Christian, tagtamon na siya mga kaigsunan. Dingon din God is preparing a pure people. Ang gusto sa Ginoo is mga punting ang mga katawhan. Everything superficial will be shaken. Everything will be shaken. Pag-aayagon din na siya. Kung ang ato ang pagtuo karon, ato alang ihuraman, it will fail. Convenient religion will collapse. Ang gusto man ato ang religion. Yan halata mas imba kung maayo ang panahon or sa badinha, convenient at our own time, not God's time. Hidden sins will be exposed. Ma-expose ang atong mga sala, mga kaigsunan. Some will live because they love the world. Ang uban, mga wala, tungod kay mas ligugma sila sa kalibutan kaysa kang Kristo. Others will stand because they love God, Christ more than the world. Magpabili ng uban, tungod kay gigugma nila ang Ginoo. Amos 9:9, I will sift the house of Israel. So kung dili ta nagamot kang Kristo, dili ta makasurvive sa bagyo. Dili ta makasurvive mga kaigsunan. Kung ang ato ang gamot is dili kaayo lalo, dali lang ta mapalid sa hangin, wind of doctrines. O sa ato ang mga nahibawan mga kaigsunan, na yung mga paglalong mga pagtuon amin nga gusto na ko, if you are interested, kaning sa shaking mga kaigsunan, sa ato ang mga pagtuon, ang shaking sa ato, especially sa atong church, is the straight testimony. Now, what is the straight testimony? So, kanan siya mga kaigsunan, if you are interested, na ako ko'y i-print karong hapon, what is this straight testimony all about? This is very practical mga kaigsunan. Ganong suko man ta sa ubang mga tao who expose our sin. Who expose the sin of the church.
who will not compromise, who will stand for the truth. Naadari mga kaigsunan. So this is very important. No, this day daghang kaayo nagpamutana sa ako ani sa atong mga churches nga ilaha po ni siyang i-translate into Tagalog. So very important. Number 2 is the sealing. God marks His own. So ang pagsilyo mga kaigsunan, nagasilyo na ang Ginoo karon. You know why there are people will not afraid to stand for the right at this point in time? God is sealing them. No, so ato aning ang luon po ng Ginoo, no? We are not playing game with God at this point in time. So, ang pagsilyo, before the judgment falls, heaven places its seal upon those who fully belong to Christ. So, the question is, belong ba ta sa kang Kristo? Not upon the careless, dili sa mga danghag. No, gini ang word, no? Medyo lalong-lalong or medyo bugat. Dili sa katong mga double-minded, kanang wala pa na settle sa truth. No? So, ang silyo igahatag lamang sa Ginoo sa kadtong mga na settled sa truth intellectually, spiritually, and practically. Common sense, no? Common sense mga kaigsunan. Revelation 7:3, here we have sealed the servants of our God. Before ihatag sa Ginoo kaning mga kalamidad nga kani ato akon pa ning kalamidad murag kaning pa ning siya kaning trial, panidili pa ni 7 last plagues, mga kaigsunan. Pero ato makita na ang kalibutan. Everywhere, wala exception. We are only safe in the arms of Jesus. Wala na. Nowhere to hide. Only in the wings of God's protection. Okay. The seal is not merely knowing the truth. So, dili lang ang silyo na nagkahibalugan ta sa truth kung dili it is truth written into the life. Kaning mga kamatuoran, ato ang yun, ginapaningkamutan nga ato ang kinabuhian. So, God does not seal a rebellious heart. So, Ginoo dili silyo sa mga, saan yung rebellious sa Bisaya? Masukihon. No? Dili silyuhan sa Ginoo ang masukihon. Kanang dili mo tuman sa iyang partial obedience is disobedience. Mana ato ang hinungduman mga kaigsunan. Number 3 is the latter rain and loud cry. So, morning heaven's final appeal. The Holy Spirit is poured out with unprecedented power. The earth is lightened with God's glory. So, ang himaya sa Ginoo, mapadayag sa kalibutan. No? Kinsa mapadayag mga kaigsunan, ang surrender sa ilahang kinabuhi na magamit sa Ginoo to present this truth in this end time. No? The final warning goes to every nation. Come out from her, my people. Mo nga to ang gistudyuhan kaninang buntag mga kaigsunan. The character of Christ that will be revealed in us. Honest souls hear Christ's voice and separate from error. Babylon's sin are exposed. Jesus is lifted up. Kanina sa presentation ni Sister Raina, no? Naadito ang kinaingan ni Daniel. Mauna siya ang ato ang kuptan mga kaigsunan. You know, pabalik-balik na ning ato mga mensahe. But until we will live this truth, kana po ng mga kamatuoran, mo level up na po sa another truth mga kaigsunan. So, kanina itong mga batanon, I know, no, in your hearts na ay mga uman sa inyo who love the truth and live this truth. So, as a church, ato anay siyang palingkamutan mga kaigsunan. The last warning will not be a whisper. Dili ni siya hum-hum. Kung dili, it will be heaven's final thunder. So kung kagina naatay ing-ani mga kaigsunan for the shaking, we will also have sa mga sunod na mga Sabado about this loud cry. Also may loud cry na to. So, ang atong hangyo mga kaigsunan, we will have one mind on this. No? Kaya daghang kaayong mga perishing souls karon nga nagahulat ka nato. Dili lang sa pipila ka mga tao or mga kaigsunan nato, isalig ni siya ang kamaturan. Straightforward from the Bible and spirit of prophecy, not confused, but with plain, simple, and direct na mga kamaturan. Mo na ito gikinahanglan karon. Kanang simple nga even the child can understand. Mo na ato ang ginapaningkamutan. And the fourth is the National Sunday Law, the great test of loyalty. So the issue of worship moves from churches to governments. Human authority attempts to exalt its command above God's command.
The controversy centers upon obedience. The world demands conformity. The faithful choose conscience. So, nag-discuss na si Sister Riz about compromising. So, mao siya ang atong test. This is our last test. The Sabbath becomes the great test of loyalty. There will come a time sa ato ang ginangkuan nga Sunday Lord. No man might buy or sell. No buying, no selling. Economic pressure follows. Social pressure follows. Legal pressure follows. Eventually, every soul must choose. Not between denominations, but between the commandments of God and the commandments of men. So, ang pressure nato karon mga kaisan, I don't know if we are kanang aware what is happening in our world. You know, taas na po ang kwan, taas na po ang gasolina. Actually, last karon nga week, no, 10 pesos ang increase sa diesel. No, sa kerosene, 11. Ang ato ang Davao Light, nag-13 na siya. Ang atong water, I don't know if you are aware nga ang ato ang bill sa ato ang water is nag-increase na. Yung si Sister Bibi sa ang murag pila na ito, mag-size niya. Oo, mag 5,000. Here in our church, mag 5,000 po. So just imagine, ingana siya. Sometimes, wala na ito na ibawaan nga ingana na diya. Sudden destruction will come. Ang question is, how prepared are we? Very important na siya mga kaisunan. So, manis siya, this is an event nga gikinahanglan ni nato nga tagaan ng pagtagal. And then after that, there will be persecution and the image of the beast. So, sabihan, ang kamatuuran nag-advance. Actually, kanis siya, this is for 144,000 na, no? Opposition intensifies. Religion joins hands with civil power. Kung mag-join na gani ang religion sa civil power, muna na siyang persecution. The spirit that crucified Christ rises again. God's commandment-keeping people become targets of hatred, ridicule, and accusation. Muna siya nga, kinahanglan nato ng mga andam, mentally and emotionally. Why? If we stand for the truth, we are ready to be ridiculed. We are ready to be slandered. We are ready to be kanang wat-watan tag istorya, accusation. No? Hatred. Nga masuko man ta nila. Nga masuko man ang kalaghanan sa musulti o tinuod. It's because na tandong ang ato ang mga sala. So that is in shaking. No? Actually, that is in shaking. So all that believe godly lives, godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 2 Timothy 3:12. Many who appear strong abandon the truth. So mo ni atong bantayan kay ngano dili kita makapangandak nga karon ako daghang kay ko ni bawaan. Sigurado na ko no. It is in crisis that our character is revealed. Kita tanan nagapaningkamot, no? Ang ato lang is walay pangyamid sa ato. You know, we are here to strengthen one another, not tearing one another, no? Many who appeared weak become spiritual giants. No, katumayon nato nga mga weak, pero nahimo diay spiritual giants. So dili nato wala ta dili ta no evil surmising, no accusation, walay mga butang nga ato ang iyong managuban. Kay some of them, they are weak now, but they will become spiritual giants. So when truth becomes costly, character is revealed. And number 6 is the final mark of or the final seal. Humanity divides into two classes. No middle ground remains. So there is new neutrality. Walay neutrality mga kaisunan. No in between. Walay purgatorio. Heaven or hell. So there are two classes. Sa ato nang diskutan, there are two classes of people here in our church. Ang usang klase, they are the one who lift up the standard of God. The other class is the one who corrupt the truth. Okay, no middle ground remains. One group receives the seal of God, the other receives the mark of the beast. One follows Christ wherever he leads, the other follows the maturity wherever it goes. Revelation 14:12. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So muna siya ang nag-follow sa Lamb and will receive the seal of God. Every soul, matapusan ka nato, no? Walay exempted. Receives a mark of allegiance. Asa bang atong allegiance? Asa bang atong loyalty? Sa Ginoo or sa tao or sa
kaaway sa Ginoo. Number 7, Michael stands up. Probation closes. Then comes the most solemn moment in human history. Mao ni siya ang pinakasulimning nga panahon kung si Michael na. Michael, who is Michael? Who is Michael? Jesus. Sa diha ng gawas na galing si Jesus sa most holy place, humana siya sa iyang buhat, dinha na yun. Close of probation. Christ finishes work of intercession. The sanctuary ministry closes. Every destiny is fixed forever. Wala na. Heaven or hell na yun ta. So, Revelation 22:11, He that is holy, let him be holy still. At wala naman yan sa kalibutan. No, nga murag wala niya good kana murag gikubalan na gyud ang uban nga dili na gyud matarong sa ilahang mga sayop nga mga pananaw sa ilahang mga trabaho. Ato ang hulagway kanang nahitabo sa atong gobyerno. No, everyday man gyud ta makakita, everyday man gyud ta makadungog. Sa mga kapuntahan ta din ani di ay no nga murag nasilyuhan na gina sila, namarkahan na gina sila kung asa na ilahang destiny, nagasamot na yun ang kadautan. So let us evaluate ourselves po, no? Kani siya, kay nga naman, we are already this time. No more invitations, no more opportunities, wala na. Wala na. No more tomorrow. Mercy has spoken His final word. Na-close na nga itong probation. Let us remember, ang investigative judgment will start in God's house. Kita ang unang hukman, mga kaisunan. Sa diha nga, ato ang ipasangkot, no? Kung diha na gani balaod na o balaod sa sandilo, wala na ta. Meaning to say, mahukman na ta. No? Mahukman na ta. The most terrifying word in that hour is still. So, na. Ang matarong, ang mga dautan na yun. Okay, and the next is the 7 last plagues. Ang uban ang hadlok ani. So, mo ni siya nga ito ang ipadayag sa uban. No? Nga walay kahadlukan kung kita na paningkamot yun o obey sa Ginoo. So, the protection of God is withdrawn from rebellious world. The 7 last plagues fall, the wicked reap what they have chosen. Yet God's people remain under divine care. So just like mga Israelites sa Egypt, no, naprotektahan ang katong mga Israelites, pero ang mga Egyptohanon, dito nakadawat sila og hampak. There shall no evil befall thee. Mao siyang promise sa Ginoo. Mawalay diba sa sa Psalm 91, mao siyang promise sa Ginoo sa katong mga nagatuo sa iya. There is no half-hearted also. The plagues cannot soften hearts that have permanently rejected mercy. So wala na, kubalan na, wala na yun. So the world loses its protection, but the saints do not lose their God. So ang kalibutan, wala na ang Holy Spirit. I-withdraw na sa Ginoo ang iyang kaluoy. Mao na nga daghan ang kaayog mga 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th nga sa tawag hampak ng kayo. So, nato na nakatunan. So, we are not new, we are not novice, ani nga mga pagtulunan. Kung dili mo na unta ning atong kinabuhian nga atong i-share sa uban. And number 9 is Jacob's trouble and then decree. So, the faithful stand without earthly support. So, kung karon sige ta o giyawak mo sa gobyerno na atay mga ayuda at this point in time, no, wala na siya. A universal decree 6, there is destruction. To human sight, all appears lost. Yet God's people cling to Christ with unwavering faith. Like Jacob, they cry, I will not let thee go, except thou bless me. So, dili na tubuhian ang Ginoo hangtod nga dili ta niya panalanginan. Nakaampo ba tani anak mga kaigsunan? Their deepest fear is not suffering. So, ang mga katawan sa Ginoo, dili mahadlok kung sa nga ilahang mabatunan ng mga kasakit, bisan pa kamatayon. Ang ilahang deepest desire nga dili sila masiparate sa Ginoo. Romans 8:28. Ato ang naduhong nga kanta sa gift of singers, no? Who shall separate us from the love of God? Ang famine ba? Kagutom ba? Ang atong mga possession ba? War ba? Unta, magpabili ng atong bumba sa Ginoo.
This is not the time to learn faith. Dili nga panahon nga mag-learn pa ta sa atong pagtuo. Karon na, it is the time when faith is tested. Ano nga panahon? Pagasulayan gyud ang ato ang pagtuo. Number 10 is deliverance. God speaks. I-deliver sa Ginoo ang iyang mga katawhan. No? At the darkest hour, no, grabe na kayo. Kani shortest time lang nipod kay nga, no? Maragwa na yung maluwas kung taas-taas pa rin sa Ginoo kaning panahon. Mauna nga ang Ginoo nag-intervene. The God who parted the Red Sea, closed the mouth of the lion, and walked with the three Hebrews in the fire arises for His people. Daniel 12:1, at the time the people shall be delivered. The voice of God shakes heaven and earth. The enemies of truth are silenced. The faithful lift their eyes upward. So, may ingon sa mga matinunganon, lo, this is our God we have waited for. So, when God speaks, every earthly power falls silent. And the last is the second coming. The kings appear. That Jesus comes, dili secret, not invisibly, not spiritually, but every eye shall see Him. The heavens open. Ang langit mabukas. The trumpet sounds, the grave surrender their dead, the righteous rise, the living saints are changed, and the King appears in majesty and glory. So 1 Thessalonians 4:16, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. The same Jesus who pleads today will soon reign forever. So ang Ginoo nagatawag, ang invitation niya, wata kay baluhang tud kanos sa mga kaigsuonan, pero let us remember that we have probationary time. Kung madisgrasya, oroy na din ha. Kung mga kalamidad, nakuha sa atong kinabuhi, that is our probationary, and sa atong probationary time. So now, ang invitation sa Ginoo nga, magkakunta ini nga mga kamaturan, or we believe this truth. The next phase, many will see, is the face of the King. So, sa atong buhaton karon, pangandam, prepare now. Do not wait for Sunday law to obey. Dagang kaayo maingon nga, ay, dito na ko magmatarong, no? Even sa mga bata, no, this is, you are not exceptional, you are not exempted sa kaningang truth. So parents, atong ina-strengthen ang parents sa ato ang mga kanungdanan karon. Dili na tulad to ng Sunday law nga diha pa ta ma-obey. Do not wait for persecution to develop faith. No, karon pa lang dili na ta kagina nag-diskutin to, karon pa lang dili gani ta makabarog sa gamay lang ang mga pagsulay. How much more niining final test? Do not wait for the loud cry to surrender. What is loud cry? So the next thing ato ang itun-an na siya by next ato ano siyang isupply ang mga needs. No, do not wait for probation to close to seek mercy. Character is not formed in the crisis. Ang kinaiya dili mapurma sa crisis. Character is revealed by the crisis. Manggawas yun ang atong mga kinaiya kung naay crisis mga kaigsunan. The habits we cherish today become the character we carry into eternity. Kung sa mga atong mga kinaiya karon, maulang na ang atong madala sa langit. Every victory over self matters. Ang atong pakigbugno is ourself. No self mga kaigsunan. O na siya nga, ang ingon dinha sa pag-surrender natin sa atong kinabuhi sa Ginoo, we need to die daily. Every surrender matters. Every choice for Christ matters. Because soon, the entire universe will witness the final question. What is this question? Who had your heart? Kinsa ba ang naa sa atong kasing-kasing? The shaking will come. Ang pag-uyod. Okay, so do not, ayaw dyan mo pag uli mo niya mga kaigsunan nga dili mo makakuha ani. This is very, very important. The singing will finish. The loud cry will sound. The Sunday law will test. Persecution will intensify. Probation will close. The plagues will fall. God's people will be delivered. Jesus will come. Get ready now before mercy's voice becomes judgment's silence. So, kung atong nasabtan mga kaigsunan, no? I don't know, if we fear the Lord, with trembling heart, mga kaigsunan, makita nato ang atong mga buluhaton. Nga dili na magulat ka nato kung dili ta magbuhat karon. Usahay, in our convenient time lang ta magbuhat. No. We have but a short time. No? So, ato ani siyang ipaprint sa
Salamat nga na usa ka ministro nga nag-handle ni ini na iyahang gihatag for free. And the other si Buano pod na apoy ato ang igsuon pod. Salamat kaayo mga kaigsunan. Naantay buluhaton. So initially we printed 10,000 copies and sa Cebuano 10,000 copies. And we want everyone to hold this truth. So, naadin mga kaigsunan, no? Naadin nasa orange. Naadin libutan, if you find this valuable sa ato ang masutian, kaya this is the overview of what will be happening. Kung usay may tabo sa kalibutan mga kaigsunan, you know, if we have the sincerity to present it to others, nga ato ang gigugma because we want them also in heaven, ato ni siya i-present sa pag-maayo mga kaigsunan. We are in the end time mga igsuon. I have here special gift for you, for us, nga ato ang masabtan, nga ato ang panahon karon para dili ta maghadlok niini tungod kay mauna ni siya ang gilatid sa Biblia. Mauna ni siya ang nahisulat na. So, if you are interested in this little time, ato ani siyang istoryahan kay this is only plain and simple here. If you want a deeper truth, magkita ta. So, ibutang ninyo inyong pangalan din ha. Natin na if you find this valuable and need more truth, you can reach me through this name or inyong contact number. So, this is a personal nga atong pagabuhaton mga kaigsunan. So, if we truly love the truth, we cannot be silent mga kaigsunan. No, dili kita mahimutang. You have sa mga estudyante, you have your friends, you have your classmates, in your workplace na ay mga kalag din ha, sincere kaayo, mangayo, or nagahulat-lak ka nato. No, kay the harvest is already here, no, ripen na. Mga tuwa nilang i-gather na lang na nato sila. So this truth will intensify and then it will kanang makuha galing sa ilang hanga. Anig yun, tinuod yun ako ang nabasahan. So, let us help them. First, let us help ourselves to understand this one so that we will have that longing desire to help others and also our family. Brother Ben, na ay pangutana? Diya sa box na yung dimension na pwede sila mag-inquire. Oo. Kinsa mo pangalan, butang diya, number ni mo, pangalan sa... Ikaw nga